iya. Luvin nah, bro. Mantap bre. Apa ini? Ya. Ketika jalan yang Ya, kedua. Pak Kecek memang mantap bre. Kapir. Wong-wongi mancing bro tujuannya. Oh, rapo pokoknya tet. Temen tuturanmu Mas Toha. Angel temen tuturamu. Iya serin. Apa iki? Didi. Akhirnya makater. Saya belum. Satu, sementara satu. Duh, kurang mulai budal soro. Jadi sesuk saiki aku mikul umpan. Kowe mikul iwake ngono to. Ki sing nyoteng sapa? Aku Juga. Artisnya sapa? bintang tamu. OTW spot. Rock fishing lagi. Nah. Oh, wedhusnya minta ganti. Kalau gue ya video aja. Oke, Bapak Toha, kakaknya si Mukri, nyampe di atasnya spot. Spotnya di bawah itu, di bawah sana. Tinggal nurunin alat dulu atau barangnya. Terus kuna tak cangin. Dia tak cangin. Terus orangnya, alatnya dulu. Kepleset. Kain ngono. Kain ngono. Ane kepitek. Nyong. Yo, kenapa kodone yang kita leni yo. Kita. Iya. Dan teko sono nek. Sono nek. Wong esuk wis, kowe mudhun sik. Men kok kene adet. Barang. Ya. Awakmu kono pakai aja. Aku ndut. Iya. Demen lek ketel royot. Apa tadi? Piye? Royot. Piye? Iya. Ketik. Ini sedikit usah. Oke, kemiringan kipas di bawah kemiringan pol
Kurang. Wes, serut. Terus. Ya. Ngentas sak mono jadi abot apa nih? Kurang. Terus ceblokno ya, blukno. Si monyet 3 yang mau turun. Balah nguncar nih. Oh, bedus. Balah nguncar nih. Oh, bedus. Balah nguncar. Oh, bedus. Ayo, monyetnya lagi turun. Gelang tuh. Oh, ketak. Wes, seloran aja. Seloran wes. Bisa mau. Wes, pas, wes. Pas, Jul. Jod. Monyet satunya masih di atas itu. Nyet. Monyet satunya kegedean perut, Bi. Halah, gratul, ayo kono. Bingung. Masih kebingungan. Oh, monyet. Pengen nganan sik wayahe. Oh, monyetnya bingung. Iya, monyetnya bingung. Iya. Oke. Lino pakai cek. Lino nyolong petang. Biasa. Ini pemain yang suruh saya casting kalau masih sore. Belah. Bluefin. Kalian Jadi lainnya belum prepare, masih nyadak setik. Nah, kita hadang sama ini. ya. Setik andalan yang kedua. Emang kecek memang mantep. Beni. Salamnya untuk siapa? Mat, Remote. iki lho sepote terus iwake ya iki. Lekas saya pengen pindong lempar wis ngene iki. Tapi remote ki tinggal ae. Dijak metu kandang angel ya wong kono. Bandung. Tapang opo iki? Iki. Yut. Ora duwe lek ngino ngene iki Yut. Arep tak sanding. Baju sambernek. Mantap bre. Bluefin neh, Bro. Mantap bre. Dua kali. Ngasem. Dua kali. Iki rata sebutnya minone produknya sapa? Ora tau ngendos. Oke. Kampret. Siapa lagi? Berapa lemparan Mas? 50. 50. Dua kali lemparan lah disambar-sambar.
2 kali lemparan. Madani loh. Ngembari. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini lagi bro. Setelah lama kasih dulu pernah kesini, terakhir itu berempat. Saya sendiri, kakak Guang, kakak Dedi, sama kakak Kecek. Baru kali ini kesini lagi cari ikan kakap merah. Nah, udah prepare untuk teknik dasaran. Pak Toha udah ready. Kakak Dedi casting seperti biasa. Pak Kecek Wah, strek apa rawi? Memang kaya kendut kuno. Piye? Oh, burimu piye rasane? Bocah burimu lah. Iya, gancet. Oke, kakap merah. Masih sore, kakap merah sudah naik. Piye rasane piye? rasanya Renyang. Aku bisa lah modal kembali. aneh gitu kamir ora. Oke. Piye. Tunggu makane. Entul. Iki makane. Rada gede. Agal ngono lho karepe. Wah. Wagal. Koyo wagal. Rasane piye rasane? Ngut. Kula mboten kula riyen ngoten. Mboten kula riyen. Oh enggak, biasanya ya. Biasa doang. Burung kira-kira cari kira. Tak boy. Ora ketok. Iwa. Akhirnya makater. Saya belum. Satu bro, sementara satu beri. Kakap merah beri. Wah, Pak Kecek, aku toh. aku rendeman kok oleh Pak Kecek. Bukan pekasting. Aku kan pekasting. Lah nyapa bengi mancing? Ya kan iseng-iseng. Wah. Emot. Wedi mot. Dimot. Kayak ning tapang. Wes, golekne ya mot. Poin keempat si bejo, bro. Sopo ya? Kayak berarti cok. Solan lah. Jajan. Wong-wongi mancing bro tejane iki. Gaya bejo. Oke, bro. Ikan putih. Ya iwa apa putih? Kemiran. Bang-bangan lah. Kayak anu ya pajung ya. Iyalah. Pajung, bro. Jong walangan ya. Kudu lah. Hah? Tuh, bang-bangan sing putih sing iso gede. Sing babangan iki. Iki. Tadi Pak Kecek dapatnya kali ini. Laut. Nih, ikan laut namanya. Api wae, bro. Kalau Anda nggak tahu ikan laut, kakaknya mujair, Bandel ilang. mujair, baner, Sopo neh. Karo mau hari nanti mau hari belum waktunya. Wes. Wes. Pokoknya mantep bre. Kembre temen tuturanmu Mas Toha. Angel temen tuturamu iwake.
5 si bejo bro. Oke bro. Tinggal temen tuturanmu Mas Toha. 5 Mas Toha. Wah nah ya aku. Angel tuturanmu bre. Poin ke 6 si bejo. Kapmer cuy jos alias conding. Oke Caet masuk rono Caet duk nang wae oh respon pokoknya Caet. Maju didik maju rono lo malah nyedok rene ora ketok. Oke nenek nenek oh iya ngono ae. Ngopi to Pak Cek? Ngopi. Kata aku ketemu. Ngopi. Jadi iki ceritane wis omong Jawa ya, ade wong Jawa sik manukku to. Ceritane iki ngasih kesempatan si Toha sama si Dedi Hanya biar dapat ikan. Kita aku sama Bejo kan sudah berapa Jo? 6 Bejo 6, aku 4. Tapi besar-besar. Terus adewe ngopi ae yo. Sekarang mumpung dia belum dapat, kita ngopi ya. Kita kasih kesempatan mereka ya. Sampai nggak digondol Berarti wedus. Berarti wedus jelas. Ganteng. Berarti piye, Jo? Pamo bocah loro iki ra digondol kayak kesempatan kaya ngene berarti kaya apa? Lupa nggak iso mancing. Wah. Wow. Dobok berarti ya. Enak ngopi ya. Enak ngopi. Jelas lah enak ngopi. Oke, bro. Oh, tenang ya. Ambil secukupnya aja. Jadi kowe mau oleh piro aja? 6 ya. Aku 4. Tenang ae wis. Sampean 4. 4, tapi ada bluefin-nya 2. Bluefin 2. 4 ekor ya. Heeh, KKP 2 cukup. Males sebetulnya iki. Anak 2 itu loh, si Dedi sama si Toha itu loh. Mereka berdua jarang mancing. Jadi tangane iki cara Jawane no wis piye kaku. Gampang likat. Gampang likaten. Heeh. Enggak titen gondolan. Ban belas wis. Ya wis. Ngopi ya. Ngopi sik, tak ngopi sik, engko diterusine neh. Sampai enggak oleh. Berarti dos. Ya, Pak. Kita turun lagi. Oh, kita turun nanti ambil sebanyak-banyaknya. Oke? Oke, mantap, Bre. Kakak Dedi dapat setelah tak kasih waktu apa? Iya. Mocing. Ini mosing yang paling kecil. Oh ya, ini mosing yang paling anu, Bro. Kayak pipis. Bauke. Iki lho. Rapi to tapi. Kayak pipis. Ini musim jali. Wis. Balekno. Berarti kok awakmu gondol bang-bangan? Gila wonge. Wis balekno nggih. Ben ngalih. Belas ra nek gondolan kok. Iya serin. Apa iki Didi? Pendapatannya malah Adiknya kakak merah. minus iki Didi. Adiknya kakak merah. Masih kecil. Ini
kita rilis. kurung kakap gue. Ini kita rilis. Diet. Buat. Ini enak. Ini didana lumbon kayak apa? Belut. Belut enak iki, Bro. Ini kita. Malam-malam ya dapat belut laut bukan edor-edor. Lumbon. Lumbon. Ini lumbon. Lumbon bukan edor-edor, lumbon. Ikannya persis dedi. Jadi gini. Bisa dikonsumsi nih, Bro. Aman, Bro. Gini jadi gini. Gini. Masa ngono? Dedi ya, kayak dedi. Mantep, Bre. Kayaknya mau persiapan casting. Casting. Jangan semangat, tetap putus asa. Nabrak, Bre. Anger tuturanmu. Piye kabarmu, Sam? Diajar Mas Bejo. Ya ngono ki. Arang-arang, Bre. Jangan semangat, tetap putus Udah. asa. Pak Adi, ayo tunjukkan pesona castingmu, Pak Adi. Tokno endosanmu kuwi jike. Cuma njolak njaluk ae. Iki Kakak Dedi. Ayo. Cangkeme kancane. Hek. Ini, Bro. Kita sepil hasil di Anjatan Rock Fishing spot ekstrim. Wah, jalure dari atas. Tak sepilke, Bro. Iki oleh Pak Kecek. Wah, direnteng dhewe. Olah kondi ya. Oleh Pak Kecek. Edi Sukecek. Direntengi dhewe, Bro. Iki oleh si Bejo. Bahara melok. Duh. Mancing tak lapo mambengi. Rito ya, Cak. Oh. Yo. Masuk, buger. Wah. Oke. Nah, ini, Bro. Hasil kita rock fishing. Oh, yuh. Tokore. Nah, ini hasilnya. Satu, dua, tiga, 7.
8 9 10 11 kira rasa dihitung bro. Lah wayahe mulai turu kan. Berapa? 5 yang benar. 3 dirilis edor terus musing kecing terus patah lawuk. Karetmu mabong lah. Karetmu. Nah, cadet lebokno Pak lho. Pak lebokne ya. Kamu ora sedeng nang ngono iki. Wis Mas Dedi kono. Ya ora tandang. Karena kok gandulne Ben blok. Tampare iki di duh. ditok nang nggon kok. Ditok begini macamnya oleh. Heeh. Bukan diiji. Lah kok di sini kowe demen ta? Oh iya. Demen. Gitu. Ono. Ponela ra dijini, tambah diemen. Ha, Kalau macam gak aku, cuman demen. tenan weh. Asli. Asli. Kowe cengkre ya. Tapi lek karo kowe ya bahagia aku. Ya. Bahagia selalu. Karena ada yang unik. Ada yang unik pada Pak Kece itu, Bre. Orangnya itu suka ya membuli temen biar semangat mancing. Suka Ancok blondet matane ku lho. ngomongin tadi. Apa? Rembok. Wah, lupit. Paling anu umpan malah ya margo sawur ya. Tak sawuri mau. Orang mau sing barang teko. Ya kan bulan mau ketok keluaran. Dulu. Ya meliwati mari manuk muni. Ya diatur neh piye? Kok bengi rene obal. Obal sing bengi rene. Ada iwak, Cak? Lumayan lah. Ada penampakan, Bre. Penampakan Raden Mas Ragil Subejo lagi naik. Ditotose ambekane. Meh. Mambengi pisan kok isih njaluk udan. Kedet wae mau Kebyur. ya sange kringete wong-wong arah aku lho. Anu, netes. Enggak kebane harus kepitan masuk ora. Mantap. Mantap, Bre. Nek elah akeh enggak kerasa isel. Ana lho, tenan pora. Piye? Lek kerasa lek oleh akeh enggak kerasa kesel. Oke.